Yan, hello sa inyo mga ka-printing. Paano mag-YouTube shopping, no? Ayan, panoodin nyo lang yung video. Tapos, hanapin nyo yung tag product. To Epson L121. May lalabas dyan sa bandang gilid. Yan, itap nyo lang yan. Then, yung Epson L121 yung naka-picture dito. Yung sa baba, dinagdag ko lang yan. Pag tinap nyo yan, Kung hindi ka meron paano no, sa mga binili pwede sticker. nating i-post muna yan, no? Then, makikita nyo yung discount, no? Naging 4,780 na lang. Yan, pwede kayong mag-pay later at 0%. Yan, guaranteed to get by September 19 to 20. Yan, ganun lang yung pag-YouTube shopping. Tas yung YouTube video nasa baba pa rin. Pwede na kayo ditong mag-check out. Yan. So, yun lang po.